Kodio ngin semat sebagian Minggu sampai perpuat bauh ngaso progta minggu wati meminggu adi pat di darab musim lenta di atas semayang. Tuhat ngangan sama ngakam tenang sama-sama. Allah bisa prog taon so prog tindiat kuka di kaam puan so prog penyirat daya meting kayu bisukan di kaam. Ngusuk pikir titami udah berkat roh kudus mai. Son ketok sorindu di kaam. Nga memuji dit mai di kudus. Pada Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama nang semong semaya. Tuhan Allah bersemaya nangi. Aku hati Tuhan na di Allahmu. Danya tunda Allah dibekun so aku. Tuhan masih kake. Bada hati nami tunda semanya hati. Danya mutik gambar, danya nai tubudua mun kayu kanyani di rangit, mun anyani di tanah, mun anyani di piin, danya sepuub nyembah kayu menati. Tuhan masih kaki berarti mitunda semayati. Danya nai tepatnya dan Tuhan adi Allahmu. Tuhan masih kaki berarti mitunda semayati. Ingat kena sita anda minggu. No mandu patut keunai so prog gerejamu. Andu adi ju teutnya du Tuhan, adi Tuhan Allahmu. Tuhan masih kekeh, berarti mitunda semayati. Rindu ngatunda perintah senda samamu. Tuhan masih kekeh, berarti mitunda semayati. Danya si daya. Tuhan masih kekeh, berarti mitunda semayati. Danya tangga. Tuhan masih kekeh berarti mitunda semayati. Danya naku, Tuhan masih kekeh berarti mitunda semayati. Danyangin taksi kaduang kedaya, Tuhan masih kekeh berarti mitunda semayati. Danya ripuak anyani dalam sarah, Tuhan mutik kamutik sopul semayati dalam betit nami. Kami atang aku dosa tak ketuan Allah bisa preg. Allah bisa preg sama medis roga. Ke embo bidosa rawan kaam. Sebab sarah da peme. Dalam pikir, da kenang, ke dalam pinganai. Ke dalam so preg kayu kana di dalam midnai. Badanak mai Jesus Kristus Tuhan kami. Ampun so preg dosa mi dimbo. Kepada king reja yut mai. Da pendip di bau. Yun beragah kadut mai. Amin. Allah bisa preg masih dengan ampun so preg dosangan naga pengandaram so preg punai kena kangurungan kudip aditat maduwado. Amen. Tuhan ngangan sama kam tasmayang. O Allah bisa preg ke ati patut dag hukum amai sarah kami. Pakai mite kaap ngen di penyerasi mai. Seon bisa dapat penyerupas sodosa me. Pada Jesus Kristus Tuhan kami adi udip dengan perintah sama nge kaap ngeroh kudus. Seraru ni Allah nog setui-tui. Amen. O Allah bisa preg adi udip padu-adu adi pun so preg masih. Kaap dah tiru di pengendai dep mai. Kam ampun so prog dosa daya di sesal detin. Ke mite kaap nai kap jadi dalam ke atit na di bao at di sesal. Atit na di bao nga sesal. Seon ke tok sawo susah amay sarah kami. Nga ngaku arap kami. Ada sudah pod so kaam pingamput nga propasa di tatu. Pada Jesus Kristus Tuhan kami. Amen. Sama dengar doa basa so Buk Payoma. Basa Dr. Bit so pinyikiang utung 20 so ayat 4 nek pri. Daya Israel bu tingge deret hor kedek aran adinuju Tanjong Akaba amai an penuh mening terun tanah Edom. Paderem pi menu ngera medeh ta netet adep i kaminyu rawan tepak nga Moses. Ngera mingenget.
Mani kaam teban ki ngaruah so Egypt dak kebus di terun tanah pejam mati. Di yeun meting pinguman puan kah piin. Dek etan man pinguman ati adi bidap. Komena Tuhan pait dudu jipe adi raru bisa karuang daya bege. Ka bege daya Israel dok nginget ka kebes. Bara daya mendek kayen Moses kanang ke me berdosa kaki minyu rawan Tuhan karawan keam. Jadi madin bidoa ka Tuhan bedak kadi de jipe hati. Jadi Moses bidoa yin bara daya bege. Komena Tuhan bedak Moses nai jipe sok timaga. Kana i dindi tiang. Isa tede daya adi muko dog nginget bisa tinggal i kadapet buah. Jadi Moses nai jipe sok timaga kana i di tiang. Tede daya adi meh dog nginget tinggal jipe timaga ne karasu buah. Ati ina pingenang kudus Tuhan. Terima kasih kita Pak. Basa epistola do temit surat Saint Paul kamana Efesus utung 2 ayat ni neg simeng. So penyekabus kapi mudip. Dawa i angan kabus derem roh sebab atin tengek ngadosangan. Ngana angan kadeg aran pi mudip ong adi sarah. Angan bituan di penguasa roh adi Arab derengit ngadi ong. Ana ineh roh adi nguasa daya adi nyibireu pengenang tepa. Sebenar i sok perkata embeh mun ngera. Udip nunda ka tabiat tak manusia. Nai berak masam kayu nanyam ka penyeraan pereg ngapikir kira tak. Nunda tabiat ong tak ati. Mun barak naan dayak beken ge. Ata embeh teun rek kenyam beji tepa. Pat tepa teni raru masih ka penyerindu i adiata adigi raru bas. Derem atagi kaya ka kabus sebab atin tengek tak ayah mbeh kudip ata nga Kristus. So ka penyerasi mendis tepa inah angan mbeh dog nyeramat. Derem ata udip ni nga Kristus Jesus tepa mbeh pakat ata nga ayah ka merintah nga ayah di sorga. Ayah nai ane nga ikren yen adu penyerasi mendis i adi raru bas derem penyerindu i adi ikren dia tak derem Kristus Jesus. Amai sok penyerasi mendis tepa inhangan dong nyeramat sebab angan sabah di Jesus. Duh sok ka kerja pengendai adep ngan pak mbeh pengenggen adep tepa isa daya deh mengangen. Ati pengendai tepa kaderem ata udip ni nga Kristus Jesus tepa menepa ata yen pengendai kena adi imbeh dia sedia dia tak nai ati pengenang kudus Tuhan. Terima kasih kita Pak. Basa Injil Kudus damik so Injil Saint John utung taruh puru basa so ayat 4 neg ayat 20. Nimun Moses kopi jog jipe timaga di tiang kayu di terun tanah pejam. Sebenarnya anak manusia de sien de do pijog. Isa iso pre di sabah dia ya bisa dapat udip adi sawa alitan adu-adu. Tapa ruai rindu ong. Nega mengen anak tembui. Isai berang naan adi sabah daya dere kebes. Pak dapat udip adi sawa alitan adu-adu. Amai tepa de pai tanah ka ong dan hukum daya. Ai pai tanah dah jadi pengudip ngera. Ngera di sabah dia anak dere hukum. Pak ngera di de sabah teu ni metui do hukum. Sebab ngera de sabah dia nak tembe tepak. Semuti ina hukum ong dog pi menu. Jawa mende ka ong pak daya de rindu Jawa. Daya rindu kerem. Amai kerja pengenai ngera Arab. Ngera dinai pengenai Arab tiru di Jawa. Kadayaan mende ke Jawa. Sebab ngera deraan pengenai ngera tak teng di Jawa.
Pak ngera dinai penyeraan tepa. Mana ke Jawa. Isa Jawa keren mengenai nanyam ke penyeraan tepa. Ati Injil Kristus. Puji ke Kristus ya Tuhan. Aku hanya selamat sansan, selamat bidapod bau, selamat anu minggu yang soprog baranga ada di aren. Aku harap angan dalam keadaan buat senang. Jadi minggu ati atak semayang minggu keempat dalam tipuh len. Jadi tak dengar bahasa tijah. So Injil Saint John utung taruh pigurut so ayat 94 neg 20. Jadi aku kutung ngah atak. Kami atak perhati dengar tijah. So Injil Saint John ana di ayat 95. Jesus mudaan dia tak terus terang. Kami daya anda di Sabah dia ya. Daya anda di Sabah di Jesus. So perdaya anda di Sabah dia ya. Re dapat udip adi sawa, adi tan, adu-adu. Anda janji tepat yang super atak dindi ong-ong. Tentu atak gi pikir dia adep tak. Re dikamaki aku, kambai aku kabes. Dika syurga ka, dika neraka. Penyikin nanti atak siken dia adep tak, kambai atak dingah pasal penyikabes ataupun atak pikir pasal penyikabes. Kadang-kadang ayah bedak tak teru red norak kayu dan penyikabes. Pak sudik madis dalam Kristus atak dingah teja Jesus mebipayu ayah mebijanji di super gata asi yang ada di Sabah dia ayah dah red dog hukum red dog nyeramat ka red dapat udip adi sawa adi tan adu-adu. Semoga Jesus bisa sakete tak tinggal pari diki peses handa tejah tidi dingah tak sobasa. Digiti Jesus miu ngani naan daya dan Nicodemus. Nicodemus hati ayah des barang daya. Ayah ti daya puan hukum adat dari Yahudi, ayah puan ajar hukum adat dari Yahudi, ka ayah ati penguru daya semayang hukum adat dari Yahudi. Ayah ti daya tibaran Farisi. Kami daya Farisi ngerati memang tegap dalam hukum adat ni. Pak mistake ngerati ayah jok setepa, atin jok setepa. Ayah nakit tegap dalam dai hukum adat ni, pak dalam personal relationship dengan Tuhan tepa, ayah jok. Anti bara dayak Farisi. Jadi ni Nicodemus hati tibaran dayak Farisi. Tapi ayah puan adep pi menana, ayah agi gapak dia adep pasal diki ayah degna kambaya kabes. Ayah gapak pasal pi mudip rek dapat pinyi perintah tepak kada. Jadi digiti ayah mayu ngah Jesus sebab ayah andingah so adep Jesus pasal pinyi perintah tepak. Jadi ayah mayu ngah Jesus, ayah siken di Jesus kayu pasal rati. Jadi ayah puan Jesus hati asih sebab dalam tak tinggal di verse nombor 2, ayah pegang Jesus guru. Ayah nang rabai ke puan kaam guru hati di dokpait so tepak. Jadi Jesus mayu kaya, Jesus puan ani diang tin Nicodemus hati. Jadi Jesus mudaan dia ya. Kambai ku an kambat penyi perintah tepak, ku an dukni beranak bau. Pak Nicodemus hati ada faham ke yana, ayo siken di Jesus. Semuki meh ke bisa ada beranak bau ke menyambar, ke takkan meret kata in sindep mi pare. Jesus nama ya, dog ni beranak bau hina dalam roh. Anak dah pingendai atak manusia, pak anak pingendai sot tepa, adep tepa nyerja ditunduh daya Jadi sawa kambai mai tak manusia pun sebenarnya kambai mai tak dog beranak so tin sinde tak ana dah pingendai atak ada mite adep tak ada dah adep tagi di ong ati ana pingendai sinde sama tak bedak tagi di ong ati. Jadi kambai tak dog ni beranak dalam roh ana pingendai so dep tepa. Roh Kudus ana nyerja ditunduh tak sebab tak sabah di tepa. Jadi tak dog ni beranak bau ina bedak pingendai tepa. Jadi Jesus dah ada di Nicodemus. Jadi Pak Nicodemus hati ada faham ke yana ia pari siken semuki mekena bisa jadi. Kak Jesus nama ya. Mau terus terang de Jesus anda ya. Sabah dia aku kak ku rek dapat udi padi sawa. Adik tan adu-adu.
Sudah madis dalam Kristus pemayu Jesus ati ia dah tuduh Nicodemus sadi dah. Kami minta tinggal di ayat 95 ana Jesus nang sakate. Isa so preg daya adik sabah di haya bisa dapat udip adik sawa adik tan adu-adu. Aya nang diti Isa so preg daya adik sabah di haya. Reti asi yang di sabah daya barang naan daya yang di sabah daya. Adik dapat udip adik sawa adik tan adu-adu. Kap pemiyu Jesus hati ia dah tuduk daya di jeman ana dah pak tuduk yon so preg daya dekat jeman ati. Okay. Jadi aku tak dengar hati-hati janji Jesus yon soper barata. Jadi kami minta tinggal soper daya na dah reti daya na di Sabah. Soper daya na di Sabah dah reti daya ana nang padri ada, pastor ada atau bishop ada pak. Daya ana di nang pengubah perupak ka pengubah siarap ka pengubah bara daya peneku ka penagih dada ka. Kami bara Sabah di Jesus. Bara itu tu dapat udip adi sawa, adi tan, adu-adu. Okay. Jadi, semuki Jesus bisa sakate. Ia mesti gi basis mana ia sakana. Kami minta tinggal di ayat 96. Tepak ruai rindu ong. Ndeka mbeh nyen anak tambah Isa barang naan dia adi sabah dia di ayah dah rek kabes pak udip adi sawa, adi tan, adu-adu. Jadi Jesus daan nang tepat meruai rindu ong. Apa ayah anyramat ata, ayah anyen udip di ata. Okay. Jadi setegar pinyi rindu tepat, pinyi rasi mandis tepat ana ata dok selamat. Ayah dia sebab pingandai kena ata. Pak setegar pinyi rasi mandis tepat ana bedak penyabah tak di Jesus Kristus. Sebab tak sabah di Jesus Kristus tak dapat udip adi sawa adi tan adu-adu. Jadi kami mai tak perhati tinggal dinge dina mai tepak pait anak di ayat semengju ia pait nak dika ong ati dah hukum daya. Pak ayat pahit nak dak jadi pinyi kudip ngara. Okay. Jadi reti tepak pait Jesus yang jadi pinyi kudip pata. Isa ita tak dengar so bahasa Efesus anda tejah sebab atak ati mekabus dalam roh. Jadi Jesus mendek pahit isa ita parit dok kudik bau dalam semangi ta. Okay. Jadi atak tinggal digina setegar penyirasi mandis tepa atak dog bedak penyabah ta atak dog selamat. Dikiti pinganyen adi ruai nang bas ia dah mendek sata pak mendek sedap tepa. Tak dengar tejah so Efesus di utung 2 ayat mai pi amai Paul nulis ka Ephesians yang amai sok ka penyirasi mandis tepa ina angan dog jeramat sebab angan sabah di Jesus. De so kerja pingandai adep ngan pak mbeh pinganyen so adep tepa isa daya de mingangen. Jadi kami minta perhati kayu hati so perkerja kena anak dindai tak dalam pemudip tak ayat sebab penyabah tadi Tuhan tepa. Isa ita bisa ndai kayu nak kena. Jadi tak dog selamat ina sebab penyabah tak. Jadi dah ia sebab pingandai kena tak. Pak pingandai kena anak ruah setegar penyabah tadi Jesus Kristus. The fruit of our faith is good work. Okay. Jadi kami minta nang tak dog selamat tak bian penyabah erti tak tungang dai kerja kena sebab setegar penyabah tadi Jesus Kristus. Ana berguna kami minta ndai kerja kena yang Tuhan, okay, ana mesti basis mesti you grounded di faith ngah penyabah. Okay. Jadi kami minta nyen pinganyen tadi dekat Tuhan tepa tak penting penyabah ana penting ani. Tak mesti nyen di tepa adep tak baik itandai pinganyen tadi Tuhan tepa ngah penyabah. Baru tepat tinggal kayu hana kena. Okay. Jadi kadang-kadang atak gi siken dia hadap ta. Kami semuki mai kami aku de sabah. Sebab kami mai tak de sabah di ayat semeng mai dan atak re dog hukum sebab tak mau taun dog hukum. Dia ayat semeng mai anang ngara adi sabah di ayah de re dog hukum pak ngara adi de sabah taun
tu dog ukum sebab ngara de sabah di anak tambah tepak. Jadi reti kambai ata de sabah reti tak en medog ukum mana sebayu tak sabah di tuan tepak tak mo tak en dog ukum. Tundu tak memang mau gi ukum. Setegar sopereg tak berdosa. Paul nulis di Roman utung taruh ayat 20 taruh nang sopereg tak berdosa. Setegar pingandai Adam ngaif di tiak Eden jemanjah di Genesis taruh. Kak Paul nang dosa nak teban pinyi kabes. Jadi reti so bayu tak sabar di Jesus tak metaon mendeg hukum. Hukum anak metunduh hata. Pinyi kabes anak metunduh hata. Pak kami tak sabar di Jesus tak dah reduk hukum, pak tak red dapat udip adi sawa, aditan, adu-adu. Kadang-kadang tak sikin dia depta. Semuki aku puan aku daya berdosa. Semuki aku puan nang aku atik sarah. Aku bendai kayu harap. Aku punya suto kampai mai ata. Agi ka ata ngajar daya berdandai kayu Arab. Let's say kampai mai tak. Agi kata ngajar daya dak peneku. Ataupun pergi ngajar agi kata ngajar daya dak see daya. Ataupun di ngajar daya dak pengadong. Ataupun tak ngajar daya dak sinak tiru beji di daya. Meting tak ngajar ke yono. Desa ngajar ke yono tak manusia memang pandai ndai ke yono. Sebab hati ngapi kira tak hati memang mau berdosa. Ana tak nature tak hati berdosa. Ngapa ia tak perlu Jesus dalam pemudip tak. Ayah hendak dijual. Ayah ring ubah tak kan yang dia tak pemudip ada di bau. Jadi tadi ngah teja. Kami mai dayak di Sabah. Ayah dah reduk hukum. Pak kami mai di de Sabah yang metaen dog hukum. Pak mani medaya de an Sabah. Mani medaya de an Sabah. Atau tinggal di ayat 90. Semuti inah hukum dog pimano. Jawa memandang ke ong. Pak dayak de rindu Jawa. Dayak rindu karem. Amai kerja pingandai ngera Arab. Aido pro. Ngera adindai pingandai Arab. Tiru di Jawa. Kadehi an mandang ke Jawa. Sebab ngerada haraan pingandai ngerata teng di Jawa. Kami tak perhati ke yuhati, daya ana di de Sabah ini daya ana di baba ar di karem. Kami aku de Sabah reti aku an re di karem. Sebab ani sebab aku baba andai pingandai Arab ati di kusukan dai. Ana bedak aku de an Sabah. Jadi kami minta tinggal di ti meting dai paksa tak dak Sabah. Adep tadi nang dep tada an Sabah. Anak keputusan so adep tak. Anak decision atak nang aku deh an Sabah. Setegar aku baba an karum. Pak Jawa tak an magi digina. Jawa an memang magi. Jawa anak ini Jesus. Sebab Jesus tak an di Injil Saint John utung mai. Ayat 92. Jesus nang. Aku ati ina Jawa ong. Daya adik tunda aku rek bian Jawa. Adik nyen udip. Kat deh rek penuh dalam karum. Pak tak mendai keputusan di adep tak ada an Sabah. Jadi kami minta dai keputusan no reti tak meandeng hukum sebab dia ana di de Sabah tak andeng hukum. Jadi tak memite adep tak andeng hukum. Jadi kami minta andeng hukum tak ada bisa nyarah daya. Aku dah bisa nyarah daya kami aku deg hukum sebab aku an di karam aku de an Sabah. Jadi anak so adep ko. Jadi anak very fair. Ia memang adil seperti. Okay. Jadi kami minta perhati kayu hati Jesus anak Jawa pak tak baba anak di karam. Arti kami mai tak sabar di Jesus tak kambat Jawa anak dalam pemudip tak. Jadi tak perlu taran super pingandai karam. Pak kami mai tak nang dep tak sabar di Jesus pak tak baba rindu andai pingandai karam berarti atak bayu sabah. Jadi anak melaki sekian dia adep tak. Jadi satu atak kadang-kadang sikit ke. Soki me aku pu anak aku re dalam karep. Ata de puan nang ata re dalam karep, kambai mai ata de puan ani na Jawa, ata ben dingah pasal Jawa, ata ben Kris Jawa. Tak ben puan pasal Jawa. Ani ni anything about like ana tak ada puan, tak ende puan ada daftar di dalam karep. Kumbit suto ikan dipin. Memang tepat ikan dipin. Jadi ayah dia pun ada besar. Sebab ayah bendika dia. Jadi ayah memang dah pun ada besar sebab memang pin anak tepayan ia sentiasa besar. Mana gata
atak takkan puan nang atar di karem kambai mai tak ada puan Jawa taben dengan pasal Jawa taben kiris Jawa. Okay. Ngapai Jesus nadep Jawa. Kambai mai tak rindu di ka Jawa. Kambai mai tak Sabah tak rindu di ka Jawa. Pak kambai mai tak rindu di ka Jakarem berarti tak abah kambat Jawa anda tak tiru Jawa anda mun anda dinang ayat 20. Ngara adi ndai pingandai Arab tiru di ka Jawa kat deh mandek ka Jawa sebab ngara deh raan pingandai ngara tateng di Jawa. Jadi sudik madis dalam Kristus pinganang ati nyen udip di ata sebab ati janji tepak pingannya tepak di bas mepait anak tambah Jesus Kristus yen ata isa ita dapat selamat isa ita dapat udip adi sawa adi tan adu-adu. Ngapai kambai mai ata metung Jawa ata patut antaran super pingandai karem amai di Paul nulis di kadaya Roman utung semeng taruh ayat semeng 2 dan semeng 4 ia anang ngarep merek puan andu morek nusa ja me ata teran pingandai karem kat sidia yen pimudip dalam Jawa ja ata nakit ngatur pimudip ta nimun daya adi udip dalam Jawa deh tiak ndai rubi kais pimabuk pimudip adi deh tatu pingandai kais bikai kat sina pak bedak Tuhan Jesus Kristus jadi penyigrindungan kat deh tiak nurut penyiripong tibiat perengan adik berdosa ngapi monos adep ngan. Jadi dalam tipu len nanti ataan parit sikit adep tak atak sabah kada di Jesus. Kami mai atak nang tak sabah reti ita mere dalam jua tak merdeh redok hukum pak janji udip aditan dua nombor taen mo ditunduh ata. Jadi jameh tatran seperk pingandai karem dalam pimudip tak habis dalam tipu len nanti amai so penyabah tak di Jesus Kristus ina nyeramat ata kak bedak ata dapat udip adi sawa adi tan adu-adu. Aku suka dengar nyanyi hymn so kitab kudus nyanyi nombor 20 verse nombor 4 yang sakti. Meting daya sedang kena nimbang rega dosa. Aya ada tungangku ka tiban rai syurga. Amai Jesus ina penyikudip ta Jawa ta ayah berjanji renyan udip adi sawa adi tan adu-adu jak meta sabah di ayah. Aku dah puan angan di aren madin asi pak kambai ma angan bayu kambat Jesus dalam atin ngan kambat ayah madin mitek bedak ayah berat atin ngan mendek kadep ngan atin ngan kak kambai angan me sabah di Jesus angan kinyam madep ngan metui ben di kasmayang ataupun ngan jok nyam isa tepa bayu rambat angan jugan adep ngapari taun dep ngapari ka tuan tepa dingah ka tepa masih di seprek tajak atas mayang tepa sama bisa prek hanya terima kasih puji di kaam penyikudip ami terima kasih yang pengenang mayati di memiyu di seprek kami kami berjanji payu di so anak mai Jesus Kristus penyirasi mandismai ka bedak penyabah mi ki dok selamat ka kinyam udipadi sawa aditan adu-adu di berkat so programi rebis berpenanak mai ati di kambat kaam dalam pemudipi isa Tuhan kaam kaam jerja kaam nejwa dalam pemudip ngera karena di mejok so kaam nega Tuhan dak penyirasi mendismai Tuhan gi sama ngabara pinjirudu maina taen ditunduh bara Tuhan ni beke ki Tuhan dalam ki nura super penyisuba ong ati rebesi dalam musim len ati osama kami na penyikudip mi kami na jua mi ka Tuhan ke juga adep mi kakaam ke mite super gati pada nak mai Jesus Kristus Tuhan di pendubos mi amen sa damai ngapin jerindu Tuhan tepat agi ditunduh super barata berkat sama anak Roh Kudus gi tunduh ta madinati sararun dag stui amen. Ramadan tepat sama anak Roh Kudus. Tenang sama-sama penyabah Naisia. Aku sabah kandi Allah sama bisa preg teparangit ngaong ngaso preg kayu tatong kayu didah tatong. Aku sabah kandi Tuhan Jesus Kristus anak tamu Allah adi so sama dia dawa so preg kayu jadi.
Allah so Allah, Jawa so Jawa, Allah sawo salah sawo, ay dag beranak, day dag napa, ay gindi ngalas sama, pada iso prag kayo modognay, sapata masramata, ay mon sa sorga, amada kuasa roh kudus, ay mitporok ni someri bujang tebon, nga jadi manusia. Kasus sapata, ay dag masak dregang, zaman perintah Pontius Pilate, ay jerak berasa rasudo kubur, anu ditaruh dan minggu, ay makat bauh nanyam kenang surat. Ay maad ka sorga, ay guru turak katauh sama. Ay an meneg bauh nga bragah jadi arak manusia, udip nga kabos. Perintah dobo nog stuy-tuy. Kusabah ke Roh Kudus, adi Tuhan, adi pimudip, adi ruwaso sama ngaso anak. Ay dag nyambah nga dag puji, agi brimon nga sama nga anak. Ay na miyuso nabi-nabi, aku sabah di Eklesia Katolika Apostolika, kung aku di sa ampun dosa, ku kajat mokat dire kabos, kau di primok na dire mandog. Amen. O Allah, tepak ngapji kudip sopreg manusia, ngatin teken ke kam amai sopreg masam pangkat manusia, kira di sopreg daya arat mai, ngasramat mai, di sopreg bangsa. Digiti atas mayak yang pemerintah dini ong-ong, atas mayak nge yang pemerintah isa depta, isa ingra merintah raista ngasawe kebetul, kak tuna aran penengget maya di sawe. Tuhan dalam penyerasi mai. Dingas maya kami. Kes mayak yang eklesia seun bisa do nguru ngado merentah Roh Kudus mai. Seun so pregdaya ade ngaku adepi Kristen bisa do taban kedeg arah di sawe. Ka bedigen tegap di penyabah ngera dalam etin, di pekat, dalam beung damai, ka dalam pemudip adi tenggen. Digiti atas mayang mite Tuhan tepa ado-ado masih kaya kak nyurton kerja eklesia dini ong-ong atas mayang yun bishop ta di diocese ta kayun so pereg bara padri yun so pereg bara daya adi suwa naik kerja eklesia di tiap-tiap parish churches chapel sini so pereg ta bisa bersama naik kerja ane yun pimasang eklesia Tuhan tepa di ong hati. Tuhan dalam penyerasi mai. Mite ge sama yen so pereg daya adi do kuryo adi susah dalam pereg baidem semengi. Tepa di bisa pereg mite ka masih di so pereg pinanak mai di berandam di berang kayeun ni. Isai ka masih ka pibua ka pereu serangan dah mading ngara kinyam. Sieun ni ngara re adu-adu kinyam penyerasi mai seuing ngerado gerindung ka dongwan mai seraru. Tuhan dalam penyerasi mai. Dingas maya kami. Bedak masih mai dibas terus ngau Tuhan nyaduh nimo di tan eun kena berangnaan. Nge natin dedet di ngerande ka ngera pruah ngeraso senang. Ismayah nge yen so pergi semengi daya adi mekebus dalam sabah. Oh Tuhan adi masih kaam adi menepak ke sorah gaya nadep mai. Kakaam ga pari so pergi semengiami. Mite masih so kaam. Saya kaam ngen damai yen so pergi ngera di meh pari dem penyabah. Lebih si ane adi do kubur dem penyabah adi kaam. Sia semengi samar nga Dayak Kudus adi kaam endrem paradise. Tuhan dalam penyerasi mai. Dingas maya kami. Jata samah nang ye nati o sama dero masih pada nak tambah mai Jesus Kristus adi penjiku di pemi. Amen. Kita sama-sama nang doa ngadap darab tekun netin. Otuat masih kepus mendek kemeja kudus mai. Des sebab pedap media tanggon. Pak sebab ke harap ke masih mai adi bego dibas. Keda sedang kena geruk tatuh tribok meja mai. Pakaam tun saru masih. Sapati Tuhan yang manis, ingin dikeman porok Jesus Kristus kenok daya. Sen kesaru di perodremiyo,
ayo diperodram ki. Amen. Atati na porong Kristus may badan di roh atamodog baptisa kadrap di porong. Kami tabiju dramitong roh kudus tembung damai. Ya takirin tanda damai-damai tak kepada dengan. Is to what the cleanse, Mr. is what the cleanse of our sin. Amen. Biberkat ke am tonalai tapas soprag bedap manis mai kibiat nuruti ati juga tami di tanah mengen ke tengah manusia menai ayo jadi ruti pimudi piut nami. Biberkat tonalah nog stui. Biberkat ke am tonalai tapas soprag bedap manis mai kibiat ju anggor ati juga tami buat sebekah kap ngenai tengah manusia ayo jadi daya Kristus yut nok kami. Biberkat Tuhan tepat nog stui. Tuhat nero ngan Sama rega ngak pakat tatit ngan pakatati nami ka Tuhan. kami tangin terima kasih ke Tuhan Allah ta. Dan patut tatangin terima kasih ngapuji dia ya. Tuhan radu kena ngapatut ki dibarak ngai dalam sopreg yet ngen puji ke kaab mo Tuhan sama kudus. Allah bisa preg adiudip padu-adu. Bera Jesus Kristus tenak tambuk mai Tuhan nami. Amai beda ayo kaab na parangit nga ok monubos ki kangen di ki Roh Kudus. Ngamadin kengen terima kasih ke kaab sebab so ayo kaab mengen di ki penyiraat merintah urah rakah hadapame. Soon ki menang ngarah Arab ka mena kas masang udip dalam penyerasi. So pati sama ngaso prog malaikat, ngaso prog isi sorga, ngaso prog di makabostrom sabah, ki ngagaon natin, may muji kaam kanang, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah dimerintah so prog isi sorga ngaong, sorga ngaong puno ngabragah may, bragah ke kaam mo Tuhan dilarusangan. So bragah ke kaap sama di kudus ada mengen na natambo may Jesus Kristus berat jadi ni sadis sedang kena amai dosa pereg manusia. Dingah ke sama kapai Roh Kudus mai ditunduh ruti nga ju anggorate sen pengangen ti bisa jadi pereg ngadaya adiki. Amai dingarem ano dia nu yedeg jua ayambit ruti rasungen puji. Ayo mire rasungen dimuriti kanang mit man ati porongku adidongen yut ngan nais muti jadi pinatongku. Mukuman ayamit makop rasungen puji. Kangen dimuriti kanang nokso progngan sau ati daya kudaya payubao adi dogren yut ngan gen bago daya senapod ampun dosa nais muti tiap kari ngan nokke ngan atok ngaku.
Sapati sama kendai semuti nemun penyebeda anak mai. Penyikabos ke pinandong, pimakat ke praga, dalam pimaad ke gaon, pimandog ke kajot. Ngakejugan ke kaam sama ngaruti ngaju anggorati, puji ngas daru ame yun sadisi adini sidade yang enda toregang. Kamat ke edrap mayo beraso programi di kamat sakramen kudus ati berisi ngeroh kudus mai. Kajadindi demi eklesia kudus mai adi poro kenak mai Jesus Kristus Tuhan ame. Bedah ayo sama nga ayo drop ni itong roh kudus. So prog puji nga braga jadi ke kaam sama bisa prog dog stui. Amen. Namun adab Kristus penubuhos tak mengajar tak tenang sama ami di sorga kudus sadat mai mendog perintah mai jadi raat mai dan ok madram sorga ngen di kenawati kemana me ampun sarah kami meke ampun sarah dia dikie tenyenak dalam subah pak pruah kesuarap. Amen. Selamat Tuhan sarura ngangan Sama ege ngak am. atamire ruti ati yang samarapod utung dalam porong Kristus. Sungguh ata bage atama di pereng sawa kata sama ada prutung drum di ruti. Anak birialah kami teran dosa masih kaki Anak birialah kami teran dosa masih kaki Anak birialah kami teran dosa ngendike selamat mai. Wadi. Berapa mas madis madagme ke kamat porok na dia Tuhan ta Jesus Kristus tadi penatang ya kabosut ngan kamat dramatit ngan nga penyabah nga puji. Jadi yunta diarun adi dah tungang kamat porok na dia Tuhan ta Jesus dalam sakramen Eucharistia yata sama-sama ngaku nang doa sakramen roh. O Tuhan Jesus, amay aku dah bisa kamat kaap dalam sakramen porok ngadaya may madin. Aku ngagaot natin takot mite kaap mandog kasmongi ko madit dalam roh. O Tuhan Jesus mandog ka ako pibisig pibuwa nagap katabu ako ngadop may madit ngasraru dog stuwi-tuwi. Amen. Porok na dia Tuhan Jesus Kristus dengan udip peditaat na dawadu. Amen. Porok na dia Tuhan Jesus Kristus dengan udip peditaat na dawadu. Porok na dia Tuhan Jesus Kristus dengan udip peditaat na dawadu. Tasmaya.
Sama sopro kami keng terima kasih kaputi di kaam. Ama ditika kejuo kaam tudu ke. Dere penak mai ketepan ke mari nga kaam. Udip nga kobos ayo kirin penyinduk mai. Ngedik ti manis mai kakuka ti mai. Isa iki brutung porong Kristus udip samang ya dalam pemakate. Ketnok semakope taban udip ke dia bakon. Kaya di roh kudus nyakarangin jawa kesoprog daya di ok. Nagap pingarap me di kayuh di mbah kaam sedia yet me. Isa ki nga soprog manak mai si ondaw prupas. Kasoprog daya di ok udip yun ngin puji dadat mai. Bada Kristus adi tuhat nami. Amen. Tenang sama. Allah besaprog, kengin terima kasih di kaam, sebab kaam mapaan ki nga porok denak mai Jesus Kristus. Beda ayah juga porok ngasmengimi di kaam, sen jadi sadis tudip di kaam. Beda kirwas tidak kuasa roh kudus mai, sen kudip gereja, yen puji kebragah kadet mai. Amen. Tuhat ngerengangan, Sama rege ngakam. penuh meh dalam damai, rindu kang gereja yen Tuhan. Berisi meh nga penyegaan dalam kuasa roh kudus. Nga berkat tepak bisa pereg. Sama anak nga roh kudus. Sen menog kaangan, karao nga angan, dog tuwi-tuwi. Amen. Oh